Evo ga. Napokon ga kupi. Televizor. Vidimo šta još dođe ovdje. Izvat ćemo sve. Ovdje su papiri. Garmin Fenix 8, to su neki na milijardu jezika. Vidimo još punjače. To je taj što ide nazad. Sad ću da stavim ovaj svoj Galaxy Classic 6 pored njega. O, isto Game Boy. Sad ćemo ovako. Da odgubimo. Trebam ga postaviti 2 sata na punjač. I onda paliti na vodu. 3 sekunde, to je to. Spojiti na sati treba. Idemo ga spojiti na punjač. English. Ima telefon. Telefon mi snima. I evo kako izgleda na ruci. Ovo je 51 mm Solar Fenix 8. Ne puni se sad, nema sunca. Već sam ga probao, radi ko sat, što bi se reklo.